Mana tuh? Gagal guys. Tadi ada ya guys, sempat ada tadi guys, ada sambaran di dalam ya guys. Hah? Gagal? Kita? Ayo. Aduh, ngocel guys. Bos. Oh. Aing nggak lipik ya, didinya nggak lipik, kenalan gitu. Kecil guys, kecolan. Allah. Boncel. Aduh, guys. Mocel libat. Mocel guys. Aduh, mocel guys, mocel. Size-nya kurang manis-manis semua nih guys.